الحمد لله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا شبه له ولا نظير له ولا وزير له الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومدنينا وهاشمينا وقريشينا إمام الأتقياء وسيد الأنبياء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وأزواجه وأولاده وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان أول كلامه لا إله إلا الله وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، قوم جا وڈیرو، پٹیلو، سردارو، جن مجلس میں پا حاضر رہیوں، پانچی کچھی بھاشا میں ان کے زیارت، شریعت میں ان کے تعزیت چے میں اچے تو. پامڑے دنیا کے اندر انسان جی کے آیا ہوں اکڑ آیا ہوں پاکے نہ خبر پانچی پلاننگ پانچی سوار جو اک کھلے لے سانجی سدھی جا سجا پلان ہوئے کا. اتلے وگے ہی کہیں دا سی، اتلے وگے ناشتو، اتلے وگے کم تے وینوں، بپور جو اتلے وگے کھادے جو، سانج جو اتلے وگے ویاروں، 8 تھی 8 ڈیوٹی، 9 تھی 9 پانچی نوکری، سیم سیڑے مال آڑائے ونوں، بپورے پاچھو وری اچھو دعائی کہنی، وری پاچھو وینوں، وری جاتری واڑی وینوں رات چو، چرو چار جی کھان کھوٹر جی ویاجی کہنی. پانچی سسٹم میں جا رہا ایرو بڑے کھلایا ہے. ایکڑی وستو پا بھلی ویسی جن کے اللہ تبارک و تعالی چئی کرے انے پوئے پاکے دنیا میں ہلائیں.
पाण वटानी वचन करे, वायदो करे, पोइ पाखे दुनिया में हलाए। हुजूर सरवर कायनात ताजदार मदीना खातिमुर रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक़लमंद, समझदार अने दाना इंसान कंहिंखे चयो? कुरो सॼे कारोबार जी सिस्टम फिट करीने पोइ पंहिंजे सवार जो जितिया रवानो थिए इनखे, या जेको इंसान दुनिया में ॼारा पंहिंजे बच्चे खे न औलाद खे पग भर करे जी प्लानिंग में ॼारा पंहिंजी जवानी ख़त्म करी वञे इनखे, या जेको इंसान ठिक ठिकाने पंहिंजा प्लॉट, मकानूं, वाड़ियूं, घोड़ा, उठ, मयूं, टोर डाखर लॻो पियो वे इनखे। हुजूर जेको सॼी इंसानियत लाइ न, सॼी मखलूक लाइ अल्लाह नबी बनाए हलाए, उहो अक़लमंद कंहिंखे चई रहिया आहिनि। अने भला उन कसोटी मथे हुजूर जे उन नसीहत प्रमाणे अॼु पाण करे रहिया आहियूं त हिकिड़ी मौत जहिड़ी मजलिस में पाण हाज़िर आहियूं, पाण गौर कयूं हुजूर जी ॻाल्हि मथे। हुजूर फरमायो, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा, अक़लमंद, दाना, समझदार ने होशियार इंसान हुआ है जो दुनिया में जलसा करे या प्लान न बनाए। दुनिया में जलसा करे जा ईअं ना, जंहिंजी जिंदगी हिकिड़ो साह खणे जी आहे न, ई बच्चो हिकिड़ो साह खणी करे अल्लाह बोलाए ॾिने। जंहिंजी जिंदगी मां जे खोरे में ॼारा खीर पींदे पींदे अल्लाह वटि वञे जी आहे न, मां पहिला शफ़ात बने जी आहे न, ई खोरे में हलियो वेंदो। जंहिंजी जिंदगी जवानी सूदी जी अल्लाह लिखी ॾिनी आहे, जवानी में हलियो वेंदो। पाण चओ था न वेलो हले वियो, वेलो न आहे वियो, पंहिंजो अक़ीदो आहे, पाण मुसलमान आहियूं। अल्लाह पाक जेतिरी जिंदगी मुक़दर लिखे आहिनि एतिरी पूरी करे वेझ वेंदो। अल्लाह एतिरी लिखे में हली वियो। हुजूर फरमाइनि था कि अक़लमंद उहो आहे जेको पंहिंजी प्लानिंगूं अने पंहिंजूं मर्ज़ियूं दुनिया में पूरियूं न करे। अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बअदल मौत, जेको जिंदगी शुरू हाणे थई न, हाणे थई न, जेको विया इन जी जिंदगी शुरू हाणे थई, हाणे ई जिंदगी ख़त्म नहीं थी। ही त जिंदगी कॾहिं ब्रेक लगे, कॾहिं आवाज अचे, कॾहिं पायो ना खोले, पाखे कहिड़ी ख़बर। जिंदगी शुरुआत हाणे थी है। हुजूर फरमाइए था, जॾहिं कंहिंजे जनाज़े में, जॾहिं कंहिंजी ताज़ियत में, जॾहिं के मैयत में हाज़िर थियो न, त वञे वारे मथे रोने कना पिंड मथे वधारे रुओ। अजीब ॻाल्हि यादि आवे, जॾहिं जनाज़ो खणी करे माण्हू निकिरे था तो पहले ताई कि पा जनाजी जॾहिं पाण ख़बर मिले कि फलाणो इंसान मर्द वे या औरत रुख़सत थी वियो, इंतकाल करे वियो, ताने पाण खे ख़बर पुजे जेको पा जिन हाल में वो इन हाल में उडानी सीधो सट न कढो। पाण मुसलमान आहियूं, उलमा खे पुछी करे ने कम करो तो इंशाअल्लाह हर कम सवाब बनदो, हर कम अजर जो अने आखिरत में कम अचे जो ज़रियो बनदो। हाणे नारो पाण खे शरीयत करो तालीम ॾिने, खबर मिले, फोन आवे कि आजानी मां रुख़सत थी गया, फलाणो रुख़सत थी वियो, इंतकाल करी वियो। शरीयत मनी थी पहला जेकी हुक्म ॾे थी, अॼु पाण दुख इन ॻाल्हि जो आहे कि मुसलमान के पुछा करो कि हल्का जरा तामू थी वियो, बांध आ वई है, लुगड़ा पली थी पाक नहीं, मुसलमान करे नापाक रहे। जरे नापाक रहे न तदे रहमत वाला फरिश्ता इनके संगत मानू छे ताला। मर्द के तो हुक्म दे में आयो, अगर पिंजी घरवाली से रात में मुलाकात करे है तो वजू करे बगैर न सुम, वजू करनो वाजिब है, वगर वजू करे सुमनो गुनो आए, अने सवार थी पहला वेजीगिरी सुन्नत है, अने सजो दी एरो जेठो फिरे वेठो, ई शान मुसलमान के खिलाफ है। हुजूर वञी रही रस्ते में हलते हलते उठणी है हुजूर जी, ई टिप लगाए भड़की वही। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन नारियो
حضور جو اٹھنی بند کئی ہے تو حضور اٹھنی کے ابھی رکھیں. یہ روایت ترمیزی میں پڑھا ہے، بخاری شریف میں پڑھا ہے. حضور ایک صحابی کے چو ذرا کوئنتا سامنے جھال میں جانے ڈاڑکھی کپی اچ تو ڈاڑکھی کپی آیا. حضور ان ڈاڑکھی جا وہ بھاگ کیوں وہ بھاگ ہکڑے کے ہکڑی قبر ماتھے کھوڑی ہوئی تو بے کے بئی قبر ماتھے. حضور کے اللہ پاک وحی کے ذریعے سے بتائے، اللہ پاک وحی اتارے کہ ہن وہ قبریں میں جا رہا جی کی مارو دفنین انہی بوئے کی عذاب تھئی رہو ہے. حضور کے دست مبارک سے این نیوی ڈارکھی جا وہ بھاگ لگائے میں آیا تکڑو دا حضور جی اچھے برکت انہیں بے حضور کے اللہ پاک حکم فرمائن پرمانے کرو تو چونکہ جاسوتی ذکر کئی دی تین جو عذاب ہلکو تھئی ویدو انہیں عذاب کو اللہ تھئی رہو. اگر یہ گناہ پامے ہوئے تو استی توبہ کریوں تا انشاءاللہ. ذرا زور سے بولو انشاءاللہ. یار کی گالیوں سمجھانے میں واحد تقریر نہ آئی مجھے قوم ہے مجھے آؤ لفظ قوم بولا اپنے مسلمان مجھے برادری مانا علماء. ای وہ گناہ ہے جن کی وجہ سے حضور ماتھے وحی اتری کہ ہنی وہ قبرے میں جی کے مارو ہوئی انہی بوئے کے عذاب تھے ہوئے ہکڑے کے عذاب جی کی تھئی ہو ای بیماری پامے عام ہے. اللہ پاک پناہ نصیب فرمائے. بولو آمین. ہکڑی قبر میں جی کے عذاب تھئی ہوا ہے. حضور فرمائے کہ اللہ پاک وحی کے ذریعے سے بتائے آئے مکے خبر نہیں آئے کہ قبر میں ستے وارو پیشاب کرے پانی نہ گر دو ہو پاکی حاصل نہ کری دو. آنے پاکی کو پوچھے کہ ہلو نہ پانچ چونکے لوگڑا پلیتے ہیں تو وچار کرے قبر میں پانچو کرو تھی قبر میں پانچو کرو تھی پلیت رے وارو پیشاب جو چھڑے نو نہ بچے وارو پیشاب جو ٹیپا خشک نہ کرے وارو استنجا کرے پانی نہ پینے وارو کھڑو یا پانی سے پیشاب کے خشک نہ کرے وارو غسل کی حالت میں بھی گزارے وارو اگر ان حال میں ہلے ہو تو قبر میں. نمبر ایک. نمبر دو وڑے ڈوک جی گال ہے بھائی پر وڑے ڈوک جی گال ہے یارو پا حالیا کے دانو خیال رکھی ہے بلا وہ فون آوے یا کہ فلانو انتقال کرے گئے وڑی گاڑی کے رات چھوٹی حالے ہوئے بھائی پاکسی وارے ہی ہے. بھائی گال اینڈیا جن کی وجہ سے امت مسلمہ وڑی تکلیف جو شکار ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة نمام. حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چغل خوری کرے والو جنت میں داخل نہیں کیے. بھئی قبر میں جو کو آئے نے ان کے عذاب اتنے تھے روائے کہ چغل خوری کرے تو منی جو گالی ہن جو ان کے سنائے ان کے سنائے ہدا جو مارے ہدا لیے چھے ہدا جو مارے ہدا لیے چھے. آنا پا وچار کرو پا میں وستو آئے کہ اللہ پا کے پناہ نصیب فرمائے. بولو آمین. پا کے خبر ملے ہانے پا خبر ملے جو ساتھ مسلمان ہوں پا کے اسلام نے شریعت کرو حکم کرے تھی ان حکم پر مانے پا کے پہلو قدم کھڑے جو آئے جارے خبر ملے ملی تھی پہلا پن پاک تھیو اگر غسل راجے دا غسل کری گنو غسل نہ وضو ٹوٹی پیوان تو پہلے وضو کری گنو کرو کری گنو پہلے وضو کری گنو پاک تھی گنو جی جنازے نے ونی جائیو اللہ تعالیٰ ان کی بیماری دئی یا تھوڑی گنی تکلیف دئی یا تھوڑی گنی پریشانی دئی تھوڑا گنی ٹینشن دے کر ان کا گناہ معاف کرے ہوئے ہونے ان کی جنازے میں مغفرت جو اللہ کی طرف سے اعلان کھئیے ہوگا نورانی فرشتہ جنازے میں شریک کھلا آیا ہوگا ان کے کفن دیلا آیا ہوگا انے پا ناپاک بدن بے وضو انے موہ میں پھوک جو وارو پہ پیو انے موہ میں گھٹکا میں ریمل بھرے پیوے انے گردو چھو پیوے جن بدبو کی وجہ سے سب مجانو فرشتہ بھجی انہیں ایلی بدبودار موہ کے کھڑی کرے انے پاؤن میت سے باجو میں بھی جاسی جنازے کے کھمبو میں جاسی انے ان کے غسل لے والے بھیجا جی کے اندر گھسی رہا سے پردے میں جا رہا بتائیو ان میت کے تکلیف دے دیا ہوں
نورانی فرشتے کے حیران کرے رہا ہوں અને જેકી ફરિશ્તા उनके नूरानी कफन ॾेला करे आया आहिनि उन्हीं जी तकलीफ़ जो बाइस ने ज़रियो बनी जाए। हुजूर फरमायो बुखारी शरीफ की रिवायत है मन अकल सूमन औ बसलन फलियातजिलना औ फलियातजिल मसाजिदना जो को कच्चो लसण खादे या कच्ची डूंगरी खादे इन मथे मुहद्दिसिन लिखे था अहिड़ी वस्तु जंहिंजी बदबू से बाजू वाले खे तकलीफ़ थिए इनमें बीड़ी वे सिगरेट वे या भूंगरी वे हुको वे या गुटका वे विमल वे कोई पण वस्तु वे जैसे बदबू पैदा थिए अहिड़ी वस्तु खाई करे मस्जिद में न अचो। मिसवाक करे मिसवाक हुजूर जी मिसवाक सुन्नत अहिड़ी आहे आखिरी वक़्त आहे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तर मुबारक मथे आई आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खे इशारो करीने चवता आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मिसवाक कढी करे पंहिंजे मुंह में गिनी करे चबाए करे पोइ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे ॾिनो हुजूर मिसवाक खणी करे पंहिंजे ॾंडे मथे फिरायो कि अल्लाह जी मुलाकात में वञण जो वक़्त आहे सफ़ाई मुंहं जी ज़रूरी आहे नूरानी फरिश्तो अची वियो आहे इन जे साथ ॿिया फरिश्तनि जी वॾी 500 फरिश्ते जी जमात आहे। अॼु पाण जनाज़े में शरीक थियल आहे पहले दौड़ कढूं था न भई पहले वज़ू करियो गुस्ल करियो हाणे वेझाड़े जी वारी आ वई पहले तो पाण जेको हाज़िर अन हाज़िर अगर औरत सकरात की हालत में आए औरत वने वाली खपे वने की हालत में आए आखिरी साह खणी रही है वड़ी उम्र वाले के तजर्बो है समझे था कि कन जी पापड़ी छणी पे पग जी पहली वटे रगाई ढीली थई वने नक जी फोनी है ई छणी पे खडो पई वने ये अमुक निशानियों डोसले तजर्बो हूंदो खबर है। जॾहिं रुखसती जो वक़्त में औरत आए तो औरत के पासे में कोई ना महरम मर्द न हुअणु खपे कि जिंदगी में अल्लाह ताला इनके ना महरम मर्द के नारे की रजा नाए ॾिने न ताई वञे चाहे तो गुनहगार न करो यार मुझे ध्यान न तो वे ऐं अमुक बीमारियूं आहिनि तंहिंजूं थोड़ी थोड़ी गोरियूं दवाऊं ॾियां थो ताकि पाण मूं जहिड़ा गुनहगार क़यामत से बची वञे ठीक था वो सबक आज को नेक माण्हू अमल कंदो न तो मूं जहिड़े इंशाअल्लाह गॾु रुड़ी वेंदो वांधो न। हुजूर जा घर वारा आहिनि फइज़ा सअलतुमूहुन्न मताअन फस्अलूहुन्न मिन वराइ हिजाब हुजूर जे घर वारा उम्मत मुस्लिमा जो माऊ थी अने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन पंहिंजा भाउ थी सहाबा जहिड़ी पाकीज़ा कोई हस्तियूं आई उन जहिड़ो नमूनो थी सघंदो उन जी ईमान जी साइजी केरु ॾिने अल्लाह ॾिने उन जे कामयाब थिए जी गारंटी केरु ॾिने अल्लाह ॾिने उन से अल्लाह राज़ी आहे जो ऐलान केरु करे कलामुल्लाह करे उन्हीं के अल्लाह हुक्म दे रहियो आहे ऐं नबी जे घर में वञो चीज वस्तु गिनेला मसलो पुछेला या कोई फतवो मालूम करेला दीन शरीयत की कोई गाल के बारे में आके जरूरत पेश अचे हुजूर जी घरवारी वटि वञो तो आई पर्दे जे पाछड़ में सवाल करो जॾहिं साहबा जहिड़े महफूज हस्तीअ खे जिन्हीं जी कामयाबी क़ुरान में आहे जिन्हीं जा महल्लात हुजूर नारे में जन्नत में आया ही उन्हीं के पर्दे पुछायूं अगर पूछा करेगी शरीयत हुक्म करे रही है कुरान हुक्म करे रही है आने आई भला कुरो इजाजत रखो था कि वने वाले के साथ ना महरम पर हाजिर रही है ऊपर मोह नारी बैठा महरम पर नारी बैठा फिरजा नारी बैठा पराया नारी बैठा किन कुरान के पाबंदी होता कलामुल्लाह का इजाजत ना देने शरीयत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रजाए ना देने अल्लाह पाक सहाबा के चई रहियो आहे त पाण पहलो कम ई करियो अगर वञे वारी औरत आए तो ना महरम मर्द उते कोई हाजिर न रहे जिंदगी में इजाजत न है। नंबर 2 अगर वञे वारो मर्द है ना महरम औरतूं कुटुंब कबीलो सगा वाला आया व्या ओळखीता
केरु इजाज़त ॾिने नामहरम जो मुंहुं न ॾिजे। हिकिड़ो वञे वारो रुख़सत थी वियो आहे, शरीयत हिकिड़ो हुकम ॾिए थी, मौलवियुनि खे को पुछाए नथो करे। उलमा वटि जंहिं वटि इल्म आहे उन सां राब्तो था कनि। हर एक मुफ्ती थी करे पंहिंजा फतवा ठोके वेठो। शरीयत हुकम ॾिने, हुज़ूर सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीब ॻाल्हि फरमायो। ख़बर है शैतान पंहिंजी उल्टाणी कितनी ज़रूरत है उनके, अने उनके साथ कहिड़ो थी रहियो आहे। हदीस में अचे तो शैतान तिरमिज़ी शरीफ बाब नंबर 2 स्याह सिता की किताब है। हुज़ूर फरमाइए था कि शैतान मुझी शक्ल में ना अची सके करे, बाकी गमे ही रूप इख्तियार करी सके। हाणे शैतान जॾहिं इंसान वञी वारो आहे, मर्द हुजे या औरत, जेके गुज़री विया आहिनि कुटुंब वारा वरी इन जे रूप में अचे अने पोइ चे ख़बर है अने कलमा नमाज से कीअं नो थिए, तू जेकी आई बराबर आई। शैतान जेकी वरी गुज़री विया इन जे रूप में अची करे वञे वारे खे बहकाए थो, वञे वारे खे जेका कलमो पढ़े कना रोके थो, वञे वारे खे ज़िक्र कना अल्लाह को रुजू करे कना रोके थो। उन वक़्त पापण जेकी आहे से इनमें लगा पिया हो खोटा ही खेर है। भाणे जो आयो ॾोहितरो आयो ॾोहितरी आ वई। अरे हेवर उनके हिकिड़ी ज़रूरत है अल्लाह खे ओरखी के, हिकिड़ी ज़रूरत है अल्लाह खे ओरखी के ने अने दुनिया में रुख़सत थी वञे न इनजा बेड़ा पार है। कुर्सी में चले गए पांची जरूरत करो है वेठे वाला आवाज बुलंद थोड़ो आवाज से जिक्र करिए, वने वारे के वो चाहे कलमो पर वो पंहिंजे वस में ना है। थी सके तो गुस्से में मजबूरी में कटकारी ने मोह मिजाने दियो कि सबब निकरी वने अने पा उनजे दुनिया में रुख़सत थे ताणे उनके गलत वाट चढ़ाई वेजो। माफ कई जा वने वारे जे वटे वेठाई न पांजी जिम्मेदारी है जिक्र करो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह आवाज से पढ़ो ताकि वने वारे के साथ माहौल जिक्र जो बने, माहौल तिलावत जो बने, माहौल अल्लाह के ना गिमे जो बने, शैतान भजी वने वारो ईमान के साथ बाअमान रुख़सत थी वने। अजपा इन वस्तु थी गले छिटाई कोई परवाह न थी वे पाके इनके फोन करो उनके बोलायो मोन आई गिने वने जो टाइम ना करो मोन आरन करो उनके बख्शाई वेठा। એટલે पहली चीज वजू करो, पाक थियो, पाक थी करे हाजिर थियो, हाजिर थी करे फौरन जिक्र में मशगूल थियो। गुरु शरीफ जॾहिं रूह निकिरी वई हाणे पंहिंजी बेदरकारी गुस्ल दे में कुरे में गुस्ल दे में आई बो हलिया वञो वञ जारी वेझो आई बो हलिया वञो केरु सिखाए। गुस्ल ऊॾे जेको इनजो महरम है, जैसे इनजो पर्दो ना है औरत रुख़सत थई वो गुसलनी है और तू पर बाहर चू ना। हुजूर फरमायो औरत इंतकाल थियो है इनके गुसल ऊडी है जेको इनके खून के रिश्ते के साथ करीब है, जेको इन मिजारा अगर कोई ऐब ॾिसे ना तो दुनिया में इनके बताइए नो दिठाने मोई भोगी दे वही तो के कड़ी खबर मुसलमान जो मर्तबो अल्लाह के दरबार में कितरो है। बुखारी शरीफ की रिवायत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मुस्लिमिन युसीबु मिन नसबिन वला वसबिन वला गम्मन वला हम्मन वला अज़न हत्ता शौकत युशाकुहा इल्ला कफ़्फ़रल्लाहु बिही मिन खताया।
کہ مسلمان کے کوئی اوپاٹی، کوئی ٹینشن جی نویادی جی خبر یا کوئی دکھ حادثے جی خبر اچھی ونے اترو جنا اگر مسلمان کے پگ میں جا رہا، شریر میں جا رہا، جسم میں کندو پڑی ونے، کندے جو کالے گو کنے چوئی پر پڑی ونے، اللہ تعالیٰ ان مسلمان جو گناہ معاف کرے تو اگر موت وقت میں تھوڑی گھنی سختی نہیں کرے اللہ ان جا گناہ بخشی وجے تو کہ کرو حقائی چے جو کہ بھوگی دے ویو کوک جا گناہ پنجے متھے کھلائے کھڑو تھا غسل دے میں ان کے قریبی رشتہ دار رہے۔ مشکا شریف میں روایت ہے کتاب الجنائز میں جکے انسان دنیا میں رخصت تھی گیا نا انہیں جو بھولوں کٹی کرے پنجے ریانے میں جا رہا اچھائے ہو نو پنجے مجلسے میں پنجے ریانے میں جکے انتقال کرے گا ان جا گناہ نہ گناہو اللہ تعالیٰ پنجے فضل سے معاف کرے انہیں نے تینی گناہ کرے بغیر پانچی موت نہیں ہے۔ مسلم شریف حدیث سے بڑی کتاب ہے، سیاہ ستہ کی کتاب ہے۔ حضور فرمائیوں ایکڑو مسلمان بے مسلمان کے تانو دے تانو ایٹ بڑا چور ایٹ بڑا بدبخت انہیں اموک لفظ پر بولے تو معاف کہی جا بچی مجھے اٹلے بتائیں تو کہ ڈاکٹر کیا ہے منو نہ وہ بیماری اچھے نو دوا دے دے کہ رکھاو تھی تو کھائی گنجے رکھاو تھی تو کھائی گنجے اے رکھاو تھی تو کھائی گنجے چلے باقی سجے شریر میں پھیلائے ترے چھے کہ وہ مکئی چکا کے چوندوں گا درجی ہے آنے ریو کرو تو بیماری جی دوا پہلے تھی بتایا دی نہیں ڈاکٹر لاکے بتائیے پانچ لفظ مسلم شریف جی روایت ہے ایکڑو مسلمان بے مسلمان کے گناہ جو آئے انہوں نے ایک رنوڑیا ایک زانی ایک چور جاسودی چے وارو ان گناہ میں مبتلا نہیں تھی حضور فرمائیں تا موت نہیں ہے چھے تانو نہ دیو بچائے ہو پھر کے پھر جی موت چی تیاری کرو حضور فرمائے رخصت تھی گو نے ان جے گناہ کے یاد نہ کرائے اساں جڑے پڑھے جے زمانے میں اساں استاد شیخ حنیف صاحب جنہیں وقت اساں بخاری شریف مسلم شریف اسامی موتا امام محمد حدیث جو کتابو فقہ جو کتابو پڑھیا سی انہیں وقت کئی مارو توبہ کر لایا کئی مارو پنجی زندگی صحیح طریقے تے کی گنیا چنی رہبری گنلا آیا تو کو اچھے تو کو پنجی پاوے تھا ہوتا ارے اساں جی جوانی ہوئی نا پہ اکلے پڑیو خالی پایوں نا سنے اکلے بھئی بار چوڑوں نا پہ خبر ہے یہ جوانی جا گناہ یہ پھر جو بہادریوں نے ظالمانہ کارنامہ کرتوت کرائم اچھی کرے سنا جو شروع کیوں اسا استاد محترم فرمایوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مٹھے جڑے وہ انسان آیا جو کو اگلے زمانے میں کئی گناہ کرے چکیا ہوا حضور موت کر کے دنوں انہیں چوں جنہی گناہیں کہ اللہ معاف کرے چکی آئے آئی توبہ کرے چکیا آئے اللہ توبہ قبول کری گئے آئے انہی گنی کے پاچھا وری تازہ سنائے کرے نوا گواہ کھلائے پیدا کرو جرے اللہ گناہ معاف کری تھے نوا گواہ کھلائے پیدا کرنا مرسائی کرے نے اللہ معاف کرے اور غفور رہے تو جڑے پان حاجت تھیوں تو عورت کے غسل لے لا عورت کے قریبی رشتہ دار جو عورتوں میں مرد کے غسل لے میں جا رہا گمین کے بولائی کرے میں جا رہا وہ رکھی لوں نا ان جا خونی رشتہ دار یہ اچھی کرے بہتری آئے بانے جو آئے کاکو آئے مامو آئے لوگترو آئے نواسو آئے پوترو آئے یہ غسل لیے گمے ان کے اوپر کر لینا جڑے پا جنازے کے رخصت کرے وارا آئیوں گھراں تھی نکرے وارا آئیوں آنے جی پنجے مقام کی طرف منزل کی طرف روانگی آئے استغفار شروع کرو جی کی آنکھیں یاد ہے نہیں پڑھے جو شروع کرو کھمپو دے تھی پہلا پھر کے پاک کرو
अल्लाह वठानी माफ़ी मंगो। हाणे घरां रुख़सत थियो। अजीब लफ़्ज़ हुज़ूर अजीब फरमायो। हदीस कुदसी आहे। अल्लाह पाक फ़रिश्तनि खे चए था इन मैयत खे चओ। हाणे लफ़्ज़ ते अची मूंखे पण हिकिड़ी ॻाल्हि चइजो, इजाज़त ॾिजा। न पाण गौर फिक्र कयूं कि जॾहिं जनाज़ो रुख़सत थिए थो तो अल्लाह जी तरफ से आवाज़ लगे थी, ज़य्यनत लिन्नासि वमा ज़य्यन ली। ए अचे वारा इंसान, अॼु था तोखे तुंहिंजा कुटुंब कबीले वारा सिंगारियो हुई, तुंहिंजा कुटुंब कबीले वारा वेझारियो हुई, खुशबू लगायो, काफूर लगायो, नूरानी बनायो हुई। तू तुझी जिंदगी याद कर, आऊं तुझो रब आहियां, तुझो अल्लाह आहियां, मालिक आहियां, पैदा करे वारो खालिक आहियां, मुख्तियार आहियां। तोखे ता दुनिया में ॼाणायो से समझायो से कि याद करिजे तोखे मूं वटि अचणो आहे। मौत ला मैयत ला मरेला करे दुनिया में हलायो से। तो दुनिया में जुमे जो ॾींहुं वो सिंगार करे जो, वो जुमे में अल्लाह के राज़ी करेला तू सिंगार करे मारवेला। लाडो बने तू मालवे जी चॉइस ने पसंद के मुताबिक, ईदूं बरादू करे मालवे जी पसंद के मुताबिक। विया वदाने कुटुंब कबीले अचे वने मिजारा तू तुझो चेहरो मोरो लिबास ने डिजाइन बनाए मालवे जी मर्जी के मुताबिक। अज तू आवे आए याद कर तू करे मूला करे तैयार थी ने ना आवे। विया वदाणो मौत मैयत सगाई वगाई पावणो ता तैयार की थी था आऊं मारुए में खासो लगा। मौत वक्त जनाज़ो रुख़सत थिए तो अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ता आवाज देता, ए इंसान तो के दुनिया में सिंगार करना हलायो तो अल्लाह ला तैयार थी अची जे तू मारवे ला तैयार थी रही है। अन अज मुझे दरा चे तो किन मुंह से अचे, किन मुंह से अची। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह। पंहिंजी ॻाल्हि शुरू ॾाढो थी हुई कि पाण खे अल्लाह दुनिया में हलाए कोयला इंजेक्शन दरवाने थी वञे ताणी मौत मैयत चा कम जरा करे न इंशाअल्लाह। मौत की तैयारी है थी करो। अल्लाह फरमाए ए ईमान वारा आए आवट हेवर माल आए, हेवर जी मिजारा जान आए, शरीर मिजारा कुवत आए, दिमाग मिजारा सोचे समझे जी सलाहियत ने पावर आए, चलन चुरे का तैयारी करे गिनो, खर्च करे गिनो, माल आए नेकी में लगायो हलाल। अल्लाह अकबर के हदीस याद आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो पांच अल्लाह हिफाजत करे। बोलो भाई आमीन। हुजूर अजीब बात फरमाया, अच्छी बात है। अल्लाह अकबर। बदबख्ता वो इंसान, बदबख्ता वो इंसान, बदबख्ता वो इंसान जो मरी वने न दुनिया में जा गुनो वाक़े कई तरह से मोबाइल में स्टेटस मथे काफी रखें हैदर रंद जी, सावण खान जी, इब्राहिम गोयल जी, ससुई पुणे जी, उमर मारोई जी, है ना, गायनू रखें फिल्में जो नीचे म्यूजिक है ई मरी वियो जिकी दुनिया में हलाए ये दुनिया में माण्हू नारींदा सुणदा ॿिए खे हलाईंदा। हुजूर फरमायो ही मरी वियो दुनिया में जरा गुनो छॾी वियो। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सन्न सुन्नतन सय्यतन फलहु विज़रुहा व विज़रु मन अमिल बिहा। हिकिड़ो इंसान गलत कम करे, गलत वाट ॾसे, गलत वाट मथे हलियो ॿिए खे मथे हलाए ई पुरजा गुनो पण खणी वियो ने ॿिया जेके घस मथे वाट मथे हलंदा गुनो कईंदा उन्ही खे मिलंदो हिनखे मिलंदो। त पाण
पंहिंजी ज़िंदगी मौत जी तयारी करियूं। यौमुल ला बैउन फीहि वला खुल्ला, उहो ॾींहुं ॾाढो सख़्तु आहे, कंहिंजी दोस्ती कम न अचींदी। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा, कोई कंहिंजो बोझ नहीं खणे, कोई कंहिंजा अमल नामा पंहिंजे मथे ते खणे लाइ तयार नहीं वे। जनेता मां जनम ॾे वारी मां पण ओरखान नहीं करे, पाड़े वारो सबब बने वारो वेगारे वारो पीउ पण मों फेरे गिंदो। जिन घरवारी लाइ मां पीउ खे अलॻि करे ने सताए रहिया आहियूं, ई घरवारी पंहिंजो ओरखान में रिश्तो ख़त्म करे विझंदी। जिन औलाद लाइ करे हराम हलाल जी परवाह करे बगैर कब्र जा अंगार भेरा करे रहिया आहियूं, ये औलाद पर पाके नहीं ओरखे। कलाम अल्लाह मल्ला करो चे, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह। ॾींहुं क़यामत जो इंसान भॼंदो पंहिंजे भाउ कना, मां कना, पंहिंजे पीउ कना, पंहिंजी घरवारी कना, पंहिंजी औलाद कना, रिश्तेदार कना भॼंदो। हिकिड़ी नेकी मञी करे भला मुंहिंजो हिकिड़ो थींदो। अल्लाह फरमाए ईमान वारा आई जेकी आवक है खर्च करो, उन ॾींहुं खे अचे कना पहले ला बैउन वला खुल्लतुन वला शफाआ, न व्यापार कम अचींदो कि की ॾेई करे छुटकारो थी वञे, लेकिन रिश्वत जो मामलो थी वञे कि सगड़ी बारे में जा मूंखे ॾेई ॾियो पायो केस पती वञे, एॾा केस नहीं पते, एॾा ज़रो ज़ाय नहीं थी। अजीब ॻाल्हि, अॼु पाण खे धोखो करो आहे, पाण दुनिया खे ॾिसी न धोखो खाधासीं। क़ुर्बान वञो अल्लाह जे कलाम मथे कि अल्लाह पाक पंहिंजी रहबरी करें। कुरान चए ला यगुरन्नक, ए मुसलमान तोखे किना धोखो न लगे, किना इन वहम में यारा ने उपाधि में न लगी वञे, टेंशन में न अची वञे। ला यगुरन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद, कंहिंजा माल मिल्कतूं, कंहिंजा औदा कुर्सियूं, ज़र ज़ेवर माल मौला खे ॾिसी करे ए मुसलमान तू धोखे में न अची जाए, ही हिते वेंदो अने तोला करे था मने हुते आहे। किथे आहे? मने हुते आहे। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम, तू त विकाई वे, पादा विकाई वे आहियूं। पंहिंजी कीमत अल्लाह पाक जन्नत जी बोली लगाए, कोई जी बोली लगाए, मोमिन ला करे जन्नत आहे, पंहिंजी बोली था जन्नत आहे, पंहिंजी मंजिल अल्लाह जो दीदार है, दुनिया न है। सोन चांदी ज़र ज़ेवर माल मिल्कत मौला क्यों, औदा कुर्सियों बादशाह तू मिटी हुई, कुरो बाकी रहो। अली करे न्यारो किनाई किनाया बादशाह, किनाया हुक्मरान, किनाया दबदबे करे वारा, किनाया जुल्म जी छड़ी वजाए वारा, ये बाकी। कब्रिस्तान वञी करे आवाज ॾियो, मारा उभी करे हुजूर साहबा जे साथ वञी रहिया आहियूं, कब्रिस्तान जे दरवाजे दुबा रही है, तव्हां कब्रिस्तान वञो था, पाण ख़बर न थी। हाँ हलो अची का पोइ अचा थो ने अची वियो। मुसलमान आहियो यार, सिखो, कब्रिस्तान वञी जो सिखो। जरा कब्रिस्तान दरवाजे ते पुॼो करे चओ अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए शहर खामोशा में सुते वारा, आके अल्लाह पाक सलामती कायम रखे। दुआ है अंतुम सलफुना व नहनु बिल असल, आई अग में वे आयो, असा पाछड़ अचे वारा आहियूं, असा रे वारा नहीं। पाके अल्लाह हलाए मरेला हलाए। अल्लाह पाक फरमाया ला यगुर्रन्नक तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फिल बिलाद, इस शहर में, हुकूमत में, महले में जा रहा, बंगले में जा रहा, सोन चांदी जड़ी गाड़ियों में जा रहा, जिकी मौज मजा करे रही, इन्हीं जी कंपटीशन में, इन्हीं जी रेस में जा रहा है, चया थीने रवाना थी गयो, आई ता मरेला आया हो, इन्हीं जो ता जीवन हिते आए।
जेको दुनिया जे नशे में चूर आहे न, उनजी दुनिया आहे। हुज़ूर फरमायो मोमिन ता मरे जी तैयारी में वेहे थो। मोमिन ला करे मौत तोहफ़ो आहे, नेमत आहे, हदियो आहे, भेंट आहे, गिफ्ट आहे। मौत ता प्यारी चीज आहे। अल्लाह वारे खे मौत जो कोई ख़बर ॾींदो न कि हाणे मरे वारी, अल्हम्दुलिल्लाह कॾहिं दुनिया मां जान छुटे अचे। तैयारी कयो, संदूक भरियो, समर साथ खयो, दफ़ा मरे आया आहियूं। 4 कम कईंदासीं त पंहिंजो ईमान मुकम्मल थींदो। कितला कम दोस्तों? 4 कम। हदीस पाक में आए, अबू दाऊद शरीफ की या तिरमिज़ी की रिवायत है। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब लिल्लाह, मखलूक से मोहब्बत करो अल्लाह जे खातिर, मखलूक जे साथ हमदर्दी करो, दुखियो सुखियो, अड़ोसी पड़ोसी, बीमार सीमार, परेशान हाल, इनजे कम अचो, इनजे खबे खबे मिलाए कयो भाओ, इनजी मुसीबत में, सैलाब में, बीमारी में, आफत में कम अचो। अल्लाह जो बंदो आहे, अल्लाह जी मखलूक आई, सारे करे कम अचो। कम हर एक खे अचो, पर शरीयत जे दायरे में। याद रखीजा, शरीयत जे नमन नमन की रीत है, बहुत नमे नादान। नमनो सिर्फ अल्लाह जे सामने आए, इबादत नज़र में सिर्फ अल्लाह जी हूंदी, ई बेजीनी। वाबग़ज़ लिल्लाह, कैसे अगर कुछ पुछण ना है तो शरीयत की वजह से कि अल्लाह जी नथो मने, अल्लाह जी वार अचे ला तैयार ना है, नाफरमानी में, गुनाह में जिंदगी गुजारे रहियो आहे। उनला दुआ करो, ताल्लुक भले सलाम सूजी रखो, पर सिर्फ इतने के शरीयत के नथो मने, शरीयत के दायरे में 12 हली रहियो आहे। इन वजह से वो चीजों अंदर जी हुई, वो चीजों 12 जी अंदर जी। मखलूक से मोहब्बत अल्लाह जे राजी करेला। मखलूक से अगर दूरी आए, ताल्लुक ना आए, तो सिर्फ इतने को शरीयत जो मुखालिफ है, वो चीजों अंदर जी, वो चीजों 12 जी। वअता लिल्लाह, के दीनू, के मत बख्शिश करणु, के कोई चीज भेंट करनी, खाराणु पीराणु, माल मिलकत खर्च करणु, सिर्फ अल्लाह ला। ॾाढी अजीब ॻाल्हि यादि आई, नेकी कुरे खे चवाए, नमाज रोज़ो ज़कात हज, ई त पाण नेकी करे उछता। इन जे अलावा जी नेकी कुरो आहे, अल्लाह कुरो चए लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब। नेकी खाली ई ना है कि मशरिक कोरा मगरिब कोरा मुंह करे नमाज पढ़ी करे इबादत करी करे। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह मत यकीन, आखिरत मत यकीन रखो। वातल माल अला हुब्बिही, माल खर्च करो। हाणे एॾा जरा थोरो तवज्जो ॾिजा, ॻाल्हि जरा औखी आहे कलामुल्लाह, एतिरे सुञाणो पवंदो। ऐं कलामुल्लाह सुञाईंदोसीं, पाण मुस्लमान आहियूं। जेकी अल्लाह पाक चयो हुन ने त वॾी बीमारी जी गोरी में दवा करणी जुए, मिठी मिठी न वेखे, गैस जी दवा मिठियूं में, जेकी बीमारी जी दवा हुई नी पोइ अखियूं में बीमारी घर करे रही है, એટલે इलाज पहिरो था कुरान में। वातल माल अला हुब्बिही, अल्लाह से मोहब्बत आहे त माल ख़र्च करींदो, दुख में कम अचींदो, फसी रिवायतन के छुड़ाए जी कोशिश करींदो। अगर किरा मुसीबत में, कर्जे में, किरा उपाधि में अची विया त हथ विझो। कंहिंखे वीडियो बने उड़ा त मने विझता, छापे में अचे त आऊं दौड़ी वेंदुसि, ना अचे पोइ एवॉर्ड में त आऊं फोटो भेरो कढाईंदुमि। कुरान अजीब ॻाल्हि छे, जॾा दुख थी रखबी कुरान त इलाज आहे, पंहिंजी रहबरी आहे। आतल माल अला हुब्बिही दविल कुर्बा, पंहिंजे करीबी रिश्तेदार खे, कुटुंब वारनि खे, जेके पंहिंजे टाणे मथे न आया हुआ, पंहिंजे टाणे मथे ॾीजो न आयो, दावतनामो, खुशी जे मौके ते न आयो, फोन। अल्लाह पाक से तोखे अल्लाह जॾहिं आहे त हाणे अल्लाह ख़ातिर ॾिए तो त पहले पंहिंजे उन रिश्तेदार खे ॾे
जेको तोखे सलाम करे लारे सच ला तैयार न आहे। कुरान आहे। अबू हुरैरा खे हुजूर चयो, अबू हुरैरा ईमान जी वॾी वॾियूं ॻाल्हियूं सिखायां, वॾी वॾियूं ॻाल्हियूं जैसे ईमान मजबूत थिए। पाण चओ था मुंहिंजो ईमान दिल में आहे, अल्लाह जो दर दिल में। त अबू हुरैरा खे हुजूर फरमायो अने उहो ईमान पांखे पर खपे थो इंशाअल्लाह, खपे थो बोला इंशाअल्लाह, जरा जोर से बुझाना ई ॻाल्हियूं पालाणी ऊ त ईमान कामिल वारा हुआ। अल्लाह उन जो ईमान जी गवाही कुरान में ॾेई ॾिनी, इम्तिहान अल्लाह क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह चए इन जे दिल खे आऊं झंझोड़ियोसीं, इन खे उबार के रुखे मियारा कामयाब थी गए। पाला सिखामण है अबू हुरैरा के वास्ते से रज़ी अल्लाह ताला नु। हुजूर फरमायो सिलमन खताक, जो तो के सरचे ना सलाम नो करे, तो के मोह न दे, पंहिंजी खुशी में याद नो करे, हली ने वनी सलाम कर। अगर तू मोमिन बनेला मने तो ही कदम खा। वाफु अम्मन ज़लमक, तो मथे चढ़ाई क्यों, तो से जुल्म क्यों, तो ये नक वटाई करेगी चार मालूम सामने तो के जीती अबरो सबरो सही जुल्म इनाम खपे तो अल्लाह खातर माफ करी विच। वाफु अम्मन ज़लमक व अहसिन अम्मन असा इलैक, जो ताने टक में तोखे याद न क्यों, तोखे अल्लाह ॾमे आहे, हाणे इन्ही खे याद कर जो तोखे कदे याद न करियो। ये फरमान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए, ये हुक्म अल्लाह जे कुरान जो आए, कलामुल्लाह जो आए। पा मुसलमान आयूं, पांजी जिम्मेदारी आए पंहिंजे ईमान के मरे थी पहला अहिड़ो बनाए वञो जंहिंमें दाग बाक़ी न रहे। हाणे पाण पुगासीं क़ब्रिस्तान, केॾा पुगाई क़ब्रिस्तान पुगावासीं न, अंदर दाख़िल थियासीं। हाणे क़ब्र मथे वञे पुठिया हुजूर सरवर कायनात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़ी कोरा वेठा आहिनि, आजू बाजू साहबा वेठा आहिनि। ही रिवायत अबू दाऊद शरीफ में आहे, मिशकात शरीफ में आहे। हुजूर वेठा, हुजूर हथ में काठी हुई, हिकिड़ी काठी पाए हथ में काठी हुए थी, कई ख़बर है चां ओॾा त आग उजाए लाइ विया आहियूं। कोई अज़ाब थींदो वञो ताके मग़फ़िरत जी दुआ करो, कुल पढ़ो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो, दरूद पढ़ो, दुआ कयूं, ज़िक्र कयूं ताकि ओॾा जी आग उजी वञे, पा ओॾा दाख़िल थी करो। अला उजाए लाइ आया कि दुखाए लाइ आया? हुजूर वटि काठी आहे, हुजूर ज़मीन में खोतरे रहिया आहिनि अने निशान क्यों चौकड़ी मारियो है। वो सामे थी को लीटो करो, सामे सामे निकली कोई आजू बाजू में लीटा करो। कोई साहबा ता गौर करे ना ही जावा, पुछो मुझा साहबा पुछो न त या पूरो करियो साईं। तो साहबा जो जवाब हिकिड़ो हूंदो असां के खबर आई न, असां के खबर आहे एतिरो त असां के खबर है। ही उलमा अगर की गाल करे तो आवाम जो जवाब ही हुए तो एटली त असां के खबर है। तो पोइ असां पिंजी वञे कोन कयासीं ओॾा वेही। डॉक्टर के वकील के कोई मुसलमान सलाह नहीं दे, वो जितना टाइम से इंच खेंदो ने अहिड़ी रीते ज खेंदो। पर मौलाना अगर कोई मसलो समझे एटली त असांखे ख़बर है, शर्म करो यार। साहबा जवाब ॾिनो अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह जाने अल्लाह जो रसूल जाने, असांखे कहिड़ो इल्मु। हुजूर फरमायो न्यारो ही जेकी चौकड़ी बनाए वञा ही दुनिया आहे, इंसान जी जिंदगी आहे, हेॾा जो जन्म थियो आहे, हेॾानी जिंदगी जी शुरुआत थी। आजू बाजू में इनके कई फितना आया, माल जो, औलाद जो, खानदान जो, औहदे जो, समाज जो, ख्वाहिशात जो, मर्ज़ीअ जो, पैसे जो, लालच जो, कई इनके शिकार क्यों। को हेॾानी कुंडी विझे, को हेॾानी संगर विझे, को हेॾानी रस्सो विझे, को हेॾानी खेचे, को हेॾानी उनके ताणे ही कहिड़ो कंदो सिरात मुस्तक़ीम मथे हलियो वञे। अगर केॾा न्यारे ने कंहिंजी सुणी करे न
तो सुणी करे तो सुणंदो ज वेठो हिकिड़े अल्लाह जे नहीं सुने अने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मथे नहीं हले इन गस के छॾे ॾिने तो कई शिकारी वेठाई घर जा ॿार जा पिंड जा पराया इनके सीधी वाट मथा हटाई विझदा अने इंसान जो लीटी पूरी थई इन आगे निकरी हुई है ये प्लानिंग इन जो आगे हली हुई पूरी न थियूं अने मौत अची कब्रिस्तान में वही करे ई विचारियूं वञे वारो कितला प्लान ने कितला अरमान खणी वियो काल अब्दुल मुक़सिद के मौत अची वेंदी अरमान हिते रही वेंदा कब्रिस्तान में पुजी करे पहले सिकर दुआ इस्तिग़फ़ार फिर जी मौत याद करो कब्र में मैयत के उतारना केर वञे औरत के गमे उतारे रहियो है गमे जी मुंह खोली रहियो है केर इजाजत ॾिने साहबा किराम के हुजूर जे घरवारे जो चेहरो नारे जी इजाजत न आहे उन्हीं के पर्दे पुठियां सवाल करे जो कुरान हुक्म ॾेई रहियो आहे आओ ने आई अयूं के जंहिंखे जिंदगी में नामारन के चेहरे जी इजाजत न नारे जी उनके कब्र में वञी करे पिंड गुनहगार थी रहिया है कब्र में महरम उतारे औरत के ॿियो हक़ न छॾे याद रखो इन मसले के काल क़यामत में पुछा कहींदा उतारे जी दुआ बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह हुजूरी दुआ सिखाई वई उतारे वाले के पूछो दुआ याद है तू जली गिनता तू साल जली गिनता अरे जले जी ना है इनके रुखसत करे आयो तरीक़े मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक रुखसत करो हाणे मिट्टी वाले जी वारी आ वई कुल्लो किर मौलाना सिखाया कुल्लो किर हदीस में ये कुल क्या ही हुई मिट्टी वाले जी दुआ है कुरान पाक की आयत है हुजूर सिखाए अरे मिट्टी वाले तो दुआ पढ़ो मिन्हा खलकनाकुम इन मिट्टी में जानी आंखें पैदा करे हवासी हाजारी मां अने अब्दुल मुक़सिद पढ़वेंदो मिन्हा खलकनाकुम इन मिट्टी में जानी पैदा करे हवासी वफीहा नुईदुकुम ऐसा जी मां मासी भेण तो कहन जे हवाले करे आयो वफीहा नुईदुकुम तारतन उखरा अने इन मिट्टी में जानी वरी काल सूर फुकाइंदो पाछो गो कंदासी मरी मिट्टी में थी वञो पाछो गो थीणो आहे पाछो दरबार खुदा में हाजिर थीणो आहे मिन्हा खलकनाकुम मिट्टी मां पैदा थियासी वफीहा नुईदुकुम इनमें पाछो हवाले कयासी व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा दी क़यामत जो वरी उभा थींदासी इन मौत की तैयारी ला पाण आहियूं पांखे अल्लाह मौत की तैयारी ला हलाया है मौत की तैयारी अमल साले आए मौत की तैयारी अल्लाह जो हुक्म मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीक़ो आहे तो पाण पाण जिंदा आहियूं पाण खे वक़्तु आहे समय आहे टाइम आहे मौत की तैयारी करियूं मौत की तैयारी करे वारो अक़लमंद आहे अॼु पुठियां जॾहिं पण मौत मैयत में हाज़िर थियूं तो जिकियाऊं ॻाल्हियूं आंखे अमानत ॾिनोसीं इन मुझी गालियां के बतौर अमानत आमत रखजा जडे किरा मैयत चा के खबर मिले के इंतकाल कंहिंजो थियो आहे न तो इन तरीके प्रमाणे वेजा अने जेको हिते हाज़िर नहीं है न मुझा भा उन्हीं की गालियों सुनाई जा कि गालियों मुझियूं नहीं या तो कलामुल्लाह जो हुयूं या हदीस रसूलुल्लाह जो हुई शरीयत जो गालियों हुई मुसलमान शरीयत जो पाबंद उनजो नाम मुसलमान है पा मोमिन आहियूं मुसलमान आहियूं पाके ईमान कामिल कर ला तेरे कम से आई वो दिल जाई कैसे मोहब्बत रखो तो अल्लाह अला कैसे नफरत रखो तो अल्लाह अला अगर कहमत खर्च करो अल्लाह अला अगर कहमत खर्च करे कना रोको तो अल्लाह अला करे अल्लाह ताला ईमान के कामिल फरमाइंदो अल्लाह ताला मरहुमा जी मग़फ़िरत फरमाए।